Guys, welcome back to my YouTube channel. So, ngayon ay mag-i-give muna ako at syempre, aanuhan ko po yung tanim namin. Didiligan po. Ayan, full na siya guys. Let's go guys. So, punta tayo doon. Tara! Oh no, Chay! Mukhang okay yata ngayon ah. Dali anak! So, magdidilig ako tapos parang umuulan naman. So, isa lang yung ididilig ko guys. Kasi parang uulan naman. Hello kuya. Tisobi. Nak, dinalaanay ka mo. So, I want them to stay there because it's hot and I don't know if it's going to rain. Kasi may nakifeel akong rain. So, ayan guys, yung didiligan ko. Wala kasing ngayon dahil Sunday ngayon guys. Ayan yung drip po. Diyan na muna yung cellphone ko guys. Iwan ko muna dyan. Testing natin guys kung may ba yung gripo natin. Kung meron guys, konti. Mama, ganun ka. Ako ay magdidilig ng halaman. Napalit kita. Ito. Palit? You like to eat pichay? Wow. Ito, yummy. Wow, yummy pichay. Okay. Mana, balangay. Balangay. Nakaong pichay? Sige kay. Yan nalahanay ha. Last na din nga kuan galon. Last? Opo. Pero wala naman oran. Madugay man, maliit na kitahan simba. Guys, pupunta ba kasi kami sa chapel. Kami magsisimba ngayon. Sunday. Ang bagal naman ang gripo guys. Super bagal. Hala. Ada. So, I'm going there na guys. Kasi medyo orange sirak guys sa Waray. Let's go, Chay. Chayla, come here. Come here, anak. Orange sirak guys. Ayan, nagpapayang si Chayla guys. Yan ang dalawa ko pang anak na doon guys. So, come here, anak. Careful, ha. Careful. Flower. Careful, Chay. She's 2 years old. Come on. Let's go. Let's go, langga. Very good, Chay. Oh, diba guys? So, yan na si Kuya Liam at si Ate Zoe. Come here lang. Oh.
hot na naman guys. Kanina meron nga akong na ano na gano'n na siya. Meron na siya ulan. Pero hindi tumuloy. Come on, Chay Chay. Ayan, classroom ko guys. Sunday ngayon. Punta na ako doon sa ano guys. Chapel. Okay, Chay, let's go anak. So, syempre, nandito yung key. At saka yung pamalo guys. Kung magpasaway ang mga chikiting ko guys sa chapel. Kasi alam nyo na, mahilig manghingi ng ano-ano. Kahit dinala na ng pagkain. Nanghingi pa rin. Bawal naman yung pagkain. Kaso bata guys. May choice tayo. Hindi pagbigyan yung gusto nila. Pero bawal naman talaga kumain pag sumisimba guys. Laka. Ayaw guys. Guys. Okay na. So inano ng aso yung ano dito guys. Mga basura. Liam! Nagpasaway guys. Oh yung wheel. Let's go! Zoe, kaya na wala ka nagpa-share mo manghod. Hili ya, mora man mo gin-pa-share. Ay, mapaso. Let's go, Chay Chay. Kuya Liam is eating. Hello, Kuya. Chay, come here. Careful, ah. Careful, anak. Wow, good job, Chay. Good job. Okay, come here. Come here na, Chay. Liam, bay may do. Dong. Sus. Ato naman niya ate. Ate Zoe. Simbahan, magnimba kita. Domingo. Let's go, Chay Chay. Are you okay, Chay? Okay, good. Ito balay. Nak, may da motor. Piliw ha. Piliw ha. Jadi anak, piliw. What? May motor? Chay, piliw anak, may da motor. Nak, may motor lagi. Piliw nga di kay may motor. Sayla. Tidak. Nak. We're late na guys.